जोहार के गाते को शर्मा इतुल सानताली ब्लॉग पास्टा को आपे को लगोल दरा तेहें दो संडे काना हैदराबाद रे ते संडे दिन रे दो आड़ी मारंग मिटंग हाकू मार्केट दुड़ुब गया तबे देलाबन गाते को तेहें ओना हाकू मार्केट के बन नेल आगुया मा एनखान वीडियो रे तहन पे पुइलु खना लास्ट तारीख नेल ताबन तो इन यार मिटंग जोटा हिजू लगे रे उनी तालिंग गिलिंग चला एखन पर्यंत उनी आरे हिजुआय उनी लगे गिन अपेक्षा ताड़ा धीरे हिजुक कने तो उनी जोटा हेज तायनम गे देखा पे कना तायना जोटा खन आरे हिजुआय पे नोडे कि मिद घड़ी इन दुड़ुब हताड़ोआ जोटा नोड़े सेटेरेना नुई तारा पे नेलनामे कना तो नुई तालिंग गिलिंग आलिंग बाइक तेलिंग चला तो चलो बन ओका जगह तेलिंग चला कना ओंडे गिन देखा पे होड़े नाचरम रेना सिग्नल में ट्राफिक रेना नोड़े अकोय हम बाको मनाए दाको तो आलिंग हो उनका गिलिंग पारम चलाएना चेतान ते मेट्रो रेल चला लातार तेली पारम सिग्नल मेना मेट्रो स्टेशन हाबसीगुड़ा पहाटा चलाएना उनते तो उपल स्टेशन लातार ते तो बार दारे नेल पे लेकिन गाड़ी के चला कना चेतान ते तो मेट्रो स्टेशन कना तारन्ना का लिंग सेटेरेना आलिंग दो लातार ते बांग सेन कते ओवरब्रिज चेल कते लिंग पारोमेना
pe nyel nyame dina mo nyelo kono no mo ndirta ore mite mandir nyel nyame dape tin marang mandir kan लेफ्ट मारू पार्श्वकुंड నుంచి పార్శ్వత వెనక రైట్ తిరిగి సట్టవ చాపల వరకు Hyderabad rena Ramnagar Haku Market link seterena finally Haku Market link seterena into in the half ya node kale kana baja na gulli tin senokana Haku Market link bolon sana Apa kali market aja nyari maximum joto rokom ge haku mena ko kintu node nyal ko okoy ko asri ko kintu to ekhen kuri hopon ge joto rokom haku ko nyamuk सेना सेना हाकू पे नेल को खान वीडियो मुचाद धारी तहन तबनते खूब इंटरेस्टिंग हुई कना वीडियो ओडे नको पिया हाकू नेल को चिली हाकू कना को गते कोले इन मरांगे हां नेल Eken haku ar haku, nuku nyel. Nyel ko pagkata ko nuku na chili. Katkom ka na ko nuku. Nuku kada chili haku ka na nyel ko. Atma ko aja pura cha anak eken iche ko mena ko chalo surti chala lenge ab in dekha apan nyel ko tuko to chili haku ko meta ko nyutum ko to boni badaya kintu haku in dekha apan Tua mural ko mane doriyare jahan ge haku ko nyamuk kan do joto haku node ge pe nyamuk Iya, apa aja? Nuku do, katkom kana ko nyel ko. Nuku ko do jator ke pe ठीक हो गया nyel ko ne ade hari na surtin chalane ke jasa apa Banar pahata nyel ko aku ko nuku chili aku kana ko nuku ma chawle guro elega ke nyelet ko nuku nyel ko
ये हाकू के नेल को 2 किलो ले लो भाई, 2 किलो ले लिए भैया, 2 किलो ले लिए। ये कौन सा मछली है भैया? नेले पुली होटाई पुली के मछली हाकू ना ये तो ना पता नेल को ना बाक्सर नेल को पे नुकु हाकू को तीन मौज को नेल आर काटकम गोटा के काटकम अरे बाप रे नेले पे नई तीन मारंग हाकू बार घड़ी एका दिया क्या नाम है मछली? संताली संताली चैनल नोड़े नेल को पे इसी आको नवा पाटा इसी आको नेल को नोड़े नेल को पे इचे को सलाई को नुको एन इचे आर इचे नुको इने सना सना गोल्ला चिंगड़ी सना सना इचे आको नुको तो चिली को ले आको बुन बड़ा या अब एन इचे हाकू कना को एन को एन इचे हाकू ini kuih pun jalan sih kalau kah kuih gede kuah maximum noter to kuih pun ge am sabji bazaran chala kinba haku bazar jil bazar jahana regen chala kintu maximum kuih pun to duruga pilih haku nuko do tidak sana haku kana pun itu anu ku apa itu ndo ban bada ada chehra ko nyalok kana क्या नाम है इस फिश का? किंग फिश को ले रखो तीन चरक को जाना तीन सना सना और नुकु हकुआ दाम 900 टाका किलो में ना अनिल को विशाल marang haku market विशाल marang हैदराबाद रे जे नुन marang haku market मेना तहन इन द तीसो बज बड़ा फर्स्ट टाइम नोडे हेक कते नेल केदा नोडे नेल को पे जीवित कट को नुकु दो चिली हाकू कना का नेल को पे 5 बच्चे 300 बच्चे नोडे हो कट को मेना को चे मेना को तो लेकिन इच्छे आर इच्छे नेल को पे करते को नोडे हाकू तीना हाकू बना एकदम हम जहां से के कोई अपने बता भरे गए एक दिन और को करे एक ना हाकू हटाव लगे नवा पाटा हमको नेल को तीना सना सना हाकू नुकु नेल को नुकु चिली हाकू कना को आ नवा धर को लेजरा हाकू से चिली हाकू को ले आको आप सना सना गया तो आ नुकु में पूरा हिंदे के कने ये हाकू को पैकिंग नेल को बराबर काले का हाकू को पैकिंग को बात कर रहे हैं पहले पैकिंग हाकू को पैकिंग को का बराबर ये करते
तो चना कतला एकदम मिमिटिक 5 किलो का तक हो चना चना कतला को पकड़ेंगे इसको yang kita setengah satu limited 6 kilo 7 kilo 8 kilo hari itu milah setengah Ngamataran haku yang nuku roi mane roi haku lekar ko jalo kana remon to khara kan to karla haku lekar limited first time iya re unat sana haku nyel ini aku mah misalnya 10 kilo लेता है तो बड़ा नहीं है 3 किलो का 3 किलो का उससे बढ़ के नहीं है इसका तो रो थोड़ा रोई aku आलू को तेलापिया को sana জীবনে আমি ভাবতে পারিনি এত বড় বড় মাছ দেখতে পাবো হায়দ্রাবাদে দেখুন কত বড় বড় মাছ মিলছে রুই কাতলা থেকে আরম্ভ করে সব মাছ এখানে পাওয়া যায় 20 বছর ধরে আমি হায়দ্রাবাদে আছি ফার্স্ট টাইম এই মার্কেটে এলাম কিন্তু এত বড় বড় মাছ কোনোদিনও দেখিনি কোনোটা রুই কাতলা হাঁটু রাখো এখানে দেখতে পাচ্ছ রুই কাতলা সব রকম মাছ আছে এই মাছগুলো কি মাছ বোয়াল মাছ না কি মাছ আমি চিনতে পারছি না নুকু হাকু তো চিলি হাকু को मेता को आपे गले पे YouTube को बन बढ़ाया नुकु जेल को मिट्टी छना 10 किलो কোনদিন দেখেছো এত বড় বড় মাছ দেখে না বন্ধুরা এক একটা 10 কিলো করে হবে রুই মাছগুলো এগুলো সব সমুদ্রের মাছ বন্ধুরা দেখো মাছের গ্লাস তো দেখো একটা 10 কিলো করে হবে এই কাতলা গুলো को देखो पूरे कालो कालो कातला हां मेरे को भी बताओ मैं भी देखता हूं सुपर अच्छा है तेल को मिट्टी 10 किलो का कातला একটা 10 কিলো করে কাতলা আছে দেখো एक कितना करके होगा भैया 6 किलो कितना करके किलो कितना करके किलो 120 কত সস্তায় দেখো বন্ধুরা মাছ बढ़ जाएगा राइट है बराबर रेट ನೋಡೆ ಬ್ರೋಡ್ ಬೇಕು ಅದು ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತೆ YouTube ana nuku haku nyutum do indo bañ badaya nuku haku ape nyutum pe badai khan gate ko lein pe nuku do তেলাপিয়া haku kana ko hanku ho তেলাপিয়া haku kana ko বন্ধুরা এই মাছগুলো কি আমি জানি না এই নামগুলো দেখে চিনে নাও এই মাছটা আমি চিনতে পারছি যে এটা তেলাপিয়া লাগছে আর এই মাছটার নাম আমি বুঝতে পারছি না কি মাছ আছে বাট দেখে নাও মাছগুলো अरे बाजू में जा কাটকন জেল কপে এখানে কাঁকড়া দেখতে পাচ্ছ দেখো বন্ধুরা একদম জ্যান্ত কাঁকড়া ನೋಡ ಗೇಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹಸಿರು ఎక్కువ এখানে কেটে বিক্রি করা হচ্ছে জ্যান্ত কাঁকড়াগুলো শুধু মাছ দেখে যাও তোমরা শুধু হাকু নেল কপে কোনোটা তেলাপিয়া এখানে দেখতে পাচ্ছ তেলাপিয়া মাছ এখানে শুধু কাতলা মাছ Luko to ice kana to. Luko chili hato kana to gate ko lete. আমি এই মাছগুলোর নাম জানি না বল
Later ko ladies finger. Mother katkom mena. Aku nyan ko katkom. Dekte pache bondura. Nyan ko katkom. Nyan ko lokal ka katkom. सस्ता बोल दिया कैसा है किलो? एक जीत तक এত বড় মার্কেট উনা মারাক মার্কেট সেনা হাকু মার্কেট সারাদিন প্রচুর ওরা হাকুকে মানে নেল থেকে বাম ভাগা উনা মারাক মার্কেট সেনা আপে খালি নেল বড় কালাকা কল দিয়ে রাখা বন্ধুরা এখানে দেখো মাছগুলো একদম কালো কালো শোল মাছ জ্যান্ত শোল মাছগুলো দেখো কত বড় বড় যাতে ko nyal ko pe nore tina ko roya ko kana ko muko nyal ko tina sana sana ini 12 kilo ka terko hoy Nuwa sare do katla ko mina ko roi ko mina ko tilapia तुमको पूरे चिली है को करना तो तुम हो बन जाए कहते यार मेरा जन को था दिन सेना सेना अंत को एटन पूरी हो गए दे देखो जल को पेनोडल को दिन सेना सेना हाको करना को मिटी 1 किलो का तो हुई Misalnya isi aku, karena aku kalau kau salah ikutnya lo, pura katan teh kau gede, orang isi aku menak kau. বন্ধুরা দেখে না কত বড় বড় শোল মাছ 3 কিলো করে হবে এক একটা শোল মাছ এত বড় বড় শোল মাছ এইদিকেও আছে শোল মাছগুলো যেদিকে তাকাই না কেন শুধু মাছ আর মাছ মাছ আর মাছ जहाँ से दिन को এটা শুধু হাকু আর হাকু Noa pata nyel ko haku শুধু হাকু গে nyel ko তিন রকম করে হাকু মিনা তাতে কাট ko লেখা নোয়া পাটা nyel ko এখন হাকু আর হাকু বন্ধুরা দেখো শুধু মাছের বাজারটা নুকু হাকু ko nyel ko বন্ধুরা মাছগুলো খালি দেখে যাও নাম আমি জানি না কি সব মাছ শুধু দেখে যাও মাছগুলো এইগুলো বড় সাইজের মুরালি বোধহয় Antere hum de देखो आपको हम पाता है कि पूरे कौन से दे देखो Unmarang bajar kana je सारा दिन दानाते हम बम पहुंचा दारे itu তো বই বইতে ভিড় हो কম কানা এখন একটু একটু করে ভিড় কমে যাচ্ছে সারা বাজারটা ঘোরা হলো দেখলাম সারা দিন মাছ কি রকম কি ধরনের মাছ সব কিছু দেখালাম এখন বাজার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি হাকু বাজার খোনা নিতে তো অড়কক কানা নেলে দাসে उना हाकु नेल के को जे नेल नेल पे जो मने तो हाकुल बिकुल चबाइन तिया इतो तो बई बेटा भीड़ हो कम है ना ओ नेल पे नवा धारे हो कुड़ी हपन गे के मेना को नवा पाटा कुड़ी हपन को गे दे को
गाते को चेद मेता पे नुन मारांग हाकू मार्केट तेहें अचुर कते देखा पे गाते को नवा वीडियो सकाल का पे बुझोइदा कमेंट पे लाइक पे और पे शेयर বন্ধুরা আজকে আপনাদেরকে এত বড় মাছের বাজার দেখালাম কেমন লাগলো আমাকে লাইক কমেন্টে জানাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবে সবাইকে যাতে তো তেহেं নো হাকু মার্কেट ñel ki teewon ape okal kape bujau kia komen ape like ape ar jotor ko share ape Hyderabad re first time in hej kate no haku market di duga pia tobe ma enkan gate ko tenya video sokal ka hui kana comment like kate pe bada hecinya Halo.